Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Niya nausab ang tulumanon nga giuluhan, lanog sa kamatuoran nga gipasiyugdahan sa Bible Apostolate sa Diocese of Dipolog, uban na sa mga ginsakpan niini nga mga Catholic Faith Defenders. O gayaw kalimot nga kining tulumanon, ubos ni sa pagtugot sa ato ngayong halangdong obispo, Most Reverend Severo Caermari, uban na sa mga kaparian nga mi alayon ganiya sa pagpangamahan dinhi sa atong Diocese of Dipolog. Okay, atong pagyukbo kanilang tanan. Okay, ug usab atong pagyukbo no sa atong amahan dinhi sa istasyon, Station Manager Jeto Pilak, o uban sa tibok niya staff dinhi sa 92.5 FM. Okay. O hininyo nga mga naminaw karon nga nagpabot, okay, akong pagyukbo sa gihapon kaninyo o mga Katoliko, dili Katoliko, okay, na naaghapon ang atong pagtahod pagyukbo kaninyong tanan. O atong pasalamatan ang mga naghatag kinabuhi niini no kay sanglit usama ni kabinayran nga tulumanon ang Kasiga Turgo Olpilsin. Atong dakong pasalamat kaninyo ug sa uban pa nga siguro wala na ko mahisayri nga mitabang niini nga tulumanon. Okay, atong pagyukbo sab sa atong Bible Director o Bible Apostolate Director, Reverend Father Ramil Curong, ug usab ang atong Parochial Vicar, Reverend Father Ruin Ruiz Salvo. Okay. Now, sa akong mga kauban no, sa CFD, akong pagtahod kininyo. O by the way, siguro matingala mo, dili ninyo madungog karon si Attorney Abbas kay nagpahibalo siya nga wala pa siya karon sa kining Dipolog. O atong ipahibalo di kaninyo nga nagpadayon ang atong Bible study matag Domingo no sa St. Vincent's College no, matag Domingo alas 9 ngadto na sa alas 12 sa kautuhon no sa room 103 no. Katong wala pa kahibalo no, mo mangutana lang mo sa guard no sa Vincent kung gusto mo appeal no, kung moanha mo, okay, para matudluan mo asa nga room mo adto. Okay. Now, kini nga itong pag-aisgutan karon sa atong segment karon sa tulumanon lanog sa kamatuoran, atong hisgutan ang kining istruktura sa kinibang protocol sa panaghiusa nga gipasabot sa atong Ginoo diri sa Biblia. No? Ako ning pahimug-atan ning protocol sa panaghiusa kay kung dili ni masunod nato mao ni ang dako kayong hinungdan nganong nga nagkabahin-bahin ta sa pagtuo no, wala ta mag-usa. Okay, taliwala sa kagustuhan sa atong Ginoo nga mag-usa ta no. Dili nato kalimtan ang atong mabasa sa Juan 17:11 sa dihang miyahat ang atong Ginoong Jesucristo sa amahan nga nag-ingon siya, amahan mausaon ta sila maingon nga ikaw ako usa. Og sumala usab sa giasoy ni San Pablo sa iyang sulat sa mga taga Epeso sa kapitulo 4 bersikulo 4 hangtod sa 5 nga usa ra gyud ang atong Ginoo, usa ra atong Dios ug usa ang atong pagtuo. Unya kanang usa ka pagtuo dili na sabto nato nga okay lang nang nahimuingon nga si Kristo dili Dios, napoy moingon Dios, napoy moingon nga ang iyang pagka-Dios gamay lang. Okay, dili gyud mo nagsama. Dayon ang pagtuo nga gihisgutan dili kana bang managlahi nga moingon ta nga pwede ra ang mga sacred images. Dayon ang uban moingog dili kay gidili gyud sumala as Biblia. Managlahi ang atong pagsabot og kung ano nga nahitabo ni tungod kay usa sa akong namatikdan tungod kay wala na to masunod ang protocol sa panaghiusa nga gipasabot sa atong Ginoong Jesucristo. Unsa man ang protocol sa panaghiusa, no? Ang protocol sa panaghiusa atong timan-an nga dili tanan ang gitawag sa Ginoo nga na siya authority sa pagtudlo.
ang prueba niya na nga niadto pag abot sa atong Ginoong Jesucristo, wala man siya moingon nga kamutanan nga mobasa aning scripture, authorized na mo tanan nga mutudlo ani, no? Unsay gihimo sa atong Ginoo, nagpili gid siya mga tawo nga iyang gitahasan sa pagpanudlo. Unsa man, una ang mga apostol. Ato nang mabasa sa San Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hangtod sa 23. No? Ang mga apostol, ang iyang mga disipulo nga nahimong mga apostol, sila mo'y gitahasan. No? Dayon, apil gani diha ang ilang authority sa pagpamasaylo og sala. No? Atong mahinumduman nga ang Diyos ra mao'y makapasaylo og sala. Pero pwede niya gamiton ng iyang mga instrumento diri sa yuta, ang iyang gipangsugo, ang gitagaan niyag authority, no, sa pagpanudlo. Na sa Juan 20:23 kadtong niingon siya nga bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, ginapasaylo kini. Ang dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Oh, mo ni gitawag sa atong simbahang Katoliko og Sacrament of Confession. Okay. Lahi ni siya anang kanaganing magpinasaylo ay ta sa usag-usa, no? Kay kanang kita tanan gisugo man gyud, gimanduan man gyud nga sugo sa gugma kinahanglan mo pasaylo gyud ta sa atong isig kaingon. Din dunay nakasala nimo, mga isig pasaylo nimo, imo siyang pasayloon, no? Kana kuman na siya, agda na siya nga kinahanglan mo pasaylo gyud sa atong isig katao, tagsa-tagsa na, no? Pero kanang sa Juan 20:23 mo na ang gahom sa pagpasaylo nga gi-reserve sa Ginoo sa iyang mga authorized leaders sa simbahan, no? Nganong moingon ko kay diya sa San Juan 20:23 naaman sila'y option nga dili mo pasaylo. Oh no, tanawar ko ningon siya diya nga bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, gipasaylo kini. Bisan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. So, lahi ni siya, no? Authority ni sa mga lidere sa simbahan nga gitagaag authority sa Ginoo nga mamasaylo sila, of course, ang ngalan sa Dios, no? Ginamit sa kanila, ginamit ang ilang mga baba mo pasaylo ang Dios. Nga kung ato nang una-hunaon, kung dili ni sila mo pasaylo, dili usab mo pasaylo ang Dios. Di ba? Okay. Naaman ang authority nila. Isan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. No? So, mauna. O apil na niya na kining paghimo og mga disciplinary laws. Disciplinary laws, no? Kanabang unsay atong pagasundon nga disiplina o mga rule, no? Oh. Kay ang atong Ginoo nag-ingon man siya sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili usab sa langit. Ang inyong itugot usab sa langit. Oh, binding and loosing authority sa simbahan, no? Og ang giingnan sa Ginoo ani kadtog yung mga apostoles, no? Dili kay bisan kinsa, no? Wala siya maghatag ni ining authority bisan kinsa, no? Naghatag siya ni ini una sa iyang mga apostol. Unya, karon sao man nato ni pagsubay sa atong panahon karon, kinsa may naghawid aning authority? Mao man na, kay kung dili nato ni masunod, mao na nga bisan kinsa na lang day pilion natong mga leader nato, no? Bisan unsa na lang nga grupo ang atong pasakupan, ug mao na nga nagkabahin-bahin ta, no? Now, ang protocol nga gipasabot nato, una mo tutok kita sa mga apostol. Dayon ipangutanan nato kung wala na ang mga apostol, kinsa man ang ilang direct yun successor. Now, way laing mahuna-huna nato nga ato dayong sayron o giunsa pag-authorize sa mga gi-authorize sa atong Ginoo. Unsa may instruction sa Ginoo, unsa may mabasa diri sa Biblia, unsa man ang procedure sa paghatag og authority. Now, ang mga apostol kung mohatag sila og authority, ipaagi ni kanang laying of hands. Yan ang gitawag na tog ordination. Oh, kinsa to ilang gipandungan, mao na po nay automatic nga mosunod sa ilang katungdanan, isip mga
mga mensahero sa Dios. No, pinagi sa pagpandong sa kamot. Nga gitawag nato ordination. Sa ato pa, ang ordinasyon nga gikan ni Kristo nga iyang gipamili ang mga apostol o kinsa pod ang gi-authorize gipandungan sa mga apostol na ana po nila ang authority. Now, mo na nga muadto kita sa history. Dili gyud no na may uban nga dili mo gamit og history sa pagpangita sa tinuod. No? Dili mo gamit og history kay ila igo na kuno nang og basta ang pagtulon ana sa Biblia wala masupak, insakto na sa Biblia, husto na dayon na. Ako dili ko muuyon anang yung prinsipyo, no? Nga naman. Kay bisan kinsa pwede muhimo ana. No? Bisan kinsa pwede muhimo anang kanang pagpanudlo ginamit ang Biblia. No? Bisan pa tanang pagtulon-an diri sa Biblia, akong itudlo unya kining akong grupo dili ni mao ang grupo nga gisugdan sa mga apostol, dili gyud na tawag na tog tinuod na nga simbahan o iglesia. Kay ang tinuod nga simbahan nga gisugdan ni Kristo og mga apostol kadto man yung nagsugod panahon sa mga apostol nga nagpadayon hangtod karon. Di mo doko nang imong grupo nagsugod lang og 1914 nay 1970 1978, 1830, 1863, na mga pundok nga nagsugod lagan anang mga tuiga. So kana, bisan pag naa sa Biblia ang gipanudlo, pero dili man na mao ang gisugdan sa mga apostol, so makaingon yun nga dili na matuod nga iglesia. Mahimong na ay mga pagtulunan nga ilang gikopya, gikutlo sa Biblia, pero kung ipangutana na to, kinsa may gasugod ana nga grupo. So, maka-pinpoint din ta, maka-tumbok din tagtao nga parehas na to. Kaya balong na mo, kinsa kayo ng mga pundok nga naagit tayo matumbok nga tao nga parehas na to ang gasugod. Unya, nganong kining simbahang Katoliko, moingon man ko ninyo nga original ni siya nga grupo nga mao gini ang gisugdan sa mga apostol. Wa gyud lain akong gamiton nga pamatuod mao ang history. History. Kay ang history god ebidensya man na nga kanang imong pundok tinuod ba gyud na gisugdan ni Kristo og sa mga apostol. Niya naamo po na sa Biblia no sa Job 8:8. Mo na nga usa po na sa basihanan nako ba nga ang mensahero gani mo tudlo nga Biblia ra gyud basihan. Ako ma-sense na nako nga dili gina kana bang tinuod nga mensahero. Kung moingon siya nga Biblia ra gyud basihan. Nga naman, kung Biblia ra basihan, unya kay dili man managsama ang atong interpretation. No? So, mahitabo gyud ang panagbahin-bahin. Kung Biblia ra basihan kay bisan kinsa pwede mangupya og pagtulunan sa Biblia. Bisan ako, pwede ko magtukod og grupo then sorry. Nganlan po na ako ganangalan nga mabasa sa Biblia. Pwede na ako na mahimo. Dayon ikaw po nga naminaw karon, pwede po ka maghimog imong grupo then magtudlo po kag kining naa sa Biblia. Pero ang pangutana, kinsa may gasugod anang imong grupo? Kay apil man na gud sa pangita as tinuod kay kung dili go nato i-trace kinsay gasugod ana imong grupo sa to pa okay ra dayon nimo bisag kinsa nga imong paminawon. Okay ra dayon nimo ng dibisyon sa pagtuo. Di ba? Unya unsaon man nato pag-reconcile anang 1 Juan 2:18 ug 19? 1 Juan o 1 o 1 John kapitulo 2 bersikulo 18 hangtod 19 nga gahisgot si Apostol Juan nga ang tinuod nga sakop sa simbahan kadtong magpabilin. Kay kadto kunong mubulag isipon to nga dili tinuod sakop. So, ngano man na, ngano nakaingon man si John ana kay ang atong Ginoo lagi dili mahimuot anang idya-idya sa pagtuo. Gusto siya nga unsa tong original nga group mao ray atoy
Mora to'y pasakupan na to. Mo'y tabangan na to. Dili ta maghimo-himo og laing grupo. Kay kung maghimo tag laing-laing grupo, division, panagbahin-bahin na ang resulta, which is against sa Ebanghelyo ni Kristo, kanang Ebanghelyo sa panaghiusa. Oh. Na kung tuna na to ang history, no? Musangko magyuta sa Roman Catholic Church, no? Okay, ang ubang mga grupo gipanghisgutan naman sa mga nangagi natong programa nga naagitaw nga matumbok nato nga nagsugod nga dili si Kristo. Pero mura po tinuod tungod kay Biblia man ang ginatudlo. Pero ngano man nga bisag Biblia ang ilang gitudlo, dili gyud nato ingnon nga dili gyud nato ingnon nga matuod nga simbahan ang maong mga grupo. Kay sa ako nang giingon, ang tinuod nga simbahan, ang tinuod nga iglesia, si Kristo man ang gasugod. Di ba mga tinahod nga tigpaminaw, no? Si Kristo ang gasugod. Kay kung maghimo kag laing grupo, niya dili si Kristo ang gasukod, klaro nga division gyud ang mahitabo. Og daghan kay ni ang mga grupo ron nga nahimugso gumikan ani nga principle. Akong gisunod nga principle, kung unsa nga grupo nga nasumpay sa grupo sa mga apostol, diha ko mo appeal, diha ko mo makighiusa. Nya ako magudang na-prove nga only the Roman Catholic Church can trace its origin from the time of the apostles. Mo nang moingon ko nga mao ni ang simbahan na ang dapat natong pasakupan. Unya, ang mga pagtulon-an ani, kinahanglan masayod ta unsay mga kanabang katinawan, okay, doon na may mga objection po dani. Kung dili ta kahibalo, usa man po na sa mo pa luya, usa po na sa mo pa huna-huna na to nga magduda ta nga kining simbahan na tinuod bag dili, no? Mo nang kinahanglan masayod po ta sa mga tubag anang mga objection, no? Mga pangutana. Kay ako bitaw, no, ako naman ang na-announce diri, hapit magyug ko mobulag sa Katoliko, no, hapit ko ma-INC, hapit ko ma-Habadista, oh, pero wala lang ko makadayon og balhin tungod kay sa dihang paingon ako nga mobalhin unta, nahayagan mo ko, na-enlighten ko nga ang Katoliko ra gyud ay ang original nga grupo, unya na enlighten po ko sa mga tubag, mga katinawan mo nang wala ko mo dayon og biyas Katoliko. Og nabati na ko ang tawag sa Ginoo nga moapil ko aning buhat sa pagpanalipod, no? Pagdepensa sa mga pagtulunan sa simbahan. O na nga usa ko, no? Inyong nakita, inyong natungog sa radyo, nga nalipod sa pagtuo nga Katoliko. Dayon, ayaw yun kalimti nga ang mga grupo ron kung pananglit mawala na gali ang ilang leader, panalitan namatay na ang ilang leader, kinaiyag yun sa grupo nga mupili yun o kinsay mupuli. Di ba? Oh? Parehas for example sa INC. No, ang unang leader na, ang founder yun si Felix Manalo. Oh. Pagkamatay ni Iranio, gipulihan sa iyang anak, no, si Iranio. Then pagkamatay po ni Iranio, ang iyang anak po nga si Eduardo mo po gi-elect, gipuli. So, ang mga grupo kung doon ay leader nga muantihay na, pulihan yun. Kay biblical mo po na nga kanang katungdanan mabakanti doon na gimupuli na sa buhat 1:20. Oh. Pero kung subayon gunato ang protocol sa panaghiusa diri sa Biblia, si Kristo nagpili naman siya daan og iyang representative. Iya namang gipasabot nga kung wala siya, ang representative niya nga iyang gipasabot nga gipili, diha ta makighiusa. No? Ako naman ang gisgutan sa miyagi nga ang gipili ni Kristo mao si Pedro, no? Katong iyang giingnan sa Mateo 16:19, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri syuta, idili sa langit, ang imong itugot usab sa langit. Oh. So, mga tinawod nga tigpaminaw, mga viewers, no? Klaro kayo nga, gipasabot ni Kristo nga, sa dihang pagpahibalo niya nga magtukod siya simbahan, si Pedro mo'y silbi nga iyang representative. Now,
wala siya mag-ingon litra por litra nga si Pedro representative, pero atong masabot. Unya, timan-an biya nga kining Biblia dili biya kay litra por litra ang tanan. Kinahanglan pagasabton biya por nato ng atong gibasa nga litra. Oh? Naman na sa Nehemias 8:8 nga ilang gisabot ang kasuguan, mao nang nakasabot sila. So but ipasabot nga dili kay litra lang. Kinahanglan sabton usab. Nganong masabot man nato nga si Pedro mao ay gihimong representative ni Jesus Christ. Kay sa tanang mga apostol, si Pedro mo iyang giingnan sa Mateo 16:19 right after sa iyang pag-announce nga magtukod siya simbahan. Si Pedro mo iyang giingnan, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri siyuta, idili nako sa langit. Ang imong itugot usab sa langit. Kung ato nang sabton, kinsa man ang authority, kinsa man ang gahom kanang mudili og mutugot. Kana nga gahom, actually gahom man na sa Dios. Una-una aragod mga igsoon, kanang gahom sa pagdili og pagtugot, di ba iya na sa Dios? Una-una aragod, pero saan ang napulo kasugo? Kanang napulo kasugo, mao na konkreto nga example sa pagdili og pagtugot. Di ba? Pagdili og pagtugot. For example, kanang pagdili og idolatry, no? Pag-ingon sa Dios, ayaw mo pagbaton og laing Dios gawas kanako. Mao na pagdili. Dayon kanang pagtugot, kanang mo ingon siya nga tahura ang inyong inahan. O pagtahod sa ginikanan. O muna itugot na pagmando man na. So kauban na sa kana galing ka pagtugot. Nga kung ganahan ta mo tahod, angay man puta mo tahod yun. Iba sa itong ginikanan. Muna binding and losing authority. Unya, sa pag-announce ni Kristo sa iyang mga tinun-an nga magtukod siya simbahan o grupo, timan-an na to nga dili lang kay si Pedro may tuwa dito. Apil tong ubang mga tinun-an ni Kristo. Pero sa tanang mga tinun-an ni Kristo, nganong si Pedro ra may iyang giingnan, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri siyuta idili sa langit. Kana nga authority, klaro kay gipasabot sa Ginoo nga siya di ay gihimong representative ni Jesus Christ. Kay kanang authority sa binding and loosing, gahom man na sa Dios. Unya kana pong Yahweh, simbolo man na gyud sa authority. Kung balik ta pananglit sa Isaias 22:21 hangtod sa 22, ang tinugyanan sa Yahweh tawgon og amahan. O kini mo ni concrete kayo litra por litra gyud nga kanang biblical support nganong si Pedro mo'y unang gihipili ni Kristo nga mahimong papa. O unsa man ang papa? Father. Pero ato lang ilahi ang termino para ma-exclusive. Doon na ba'y identity ba? Kay kung maingon lang tag papa, daghan mang papa, bisang ako papa nagali ko. Di ba? Ang mga pari, mga papa po na sila. No? Munang lainan na to og term para para na identity nga kinsang papahang gipasabot. Kung kadtong gitugyanan sa Yahweh ni Kristo sa langit nga pagkapapa, muna nga ang simbahang Katoliko nagpili og term para ma-exclusive nga pagkapapa nga kanang posisyon ni Pedro. No, gihinganlan na sa Katoliko og Pope. Pero papa ra gyapong pasabot, pero gilahi lang kay kung moingon ta og popo na ilaing pagkapapa nga gipasabot niya kadtong posisyon ni Pedro. Unya naay objection ani. I'm sorry. Ang objection ani no timan ana to siguro makahinagbo mo ani kay ako nakahinagbo na ko ani nga kana kunong termino nga pope awahira na naimbento niya turang mga ikap-6 o ikap-7 nga siglo, no? Tinuod na no kanang termino nga pope kanang terminology o word awahin na naimbento. Gigamit na sa pagtawag sa posisyon ni Pedro nga holder of the keys. Nga gitagaag authority ni Kristo nga iyang gipasabot nga iyang representative, vicar. Okay, siya yun ang ang idili og itugot ni Pedro sa iyang posisyon, idili og itugot sa langit. Na authority na sa Dios.
Oh. Nakaron, ang uban, ang ilang una-una, kung giimbento ra ang pulong, ila dayong sabton nga, sa pag-imbento sa maong pulong, dito nagsugod ng pagtulunana. Uyon mo na? Ako di ko muuyon. Nga naman. Kay ang termino, dili maoy nakapatungha sa butang nga gihinganlan. Parehas gud anang bata. Ang ngalan ba sa bata mo'y nakapatungha sa bata? Okay, mangutana ko ninyo. Ang ngalan ba sa bata mo'y nakapatungha sa bata? O diha na ang bata gihimugso na awhi lang hinganli? Naa na ang bata. Kaya dili man to siya mahinganlan kung wa siya mahimugso. So una siya gihimugso, gipakataw, awhi na siya hinganli. Kana pong pulong nga pope, ingon na po. Kanang pulong nga pope, dili na magama sa simbahang Katoliko, dili na maimbento sa Katoliko kung wala ng posisyon ni Pedro nga gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Kay kung wala maghimo ang Ginoo ni ana nga katungdanan, ang Katoliko di pun mag-imbento ana nga termino. Kay kung moingon ta nga parehas ra ang katungdanan, papa, leader, so igo na ang word nga father o papa, kay bisan kitsa pwede mo gamit ana, no? Ako papa na po ko. Mga pare po, mga papa po na tawag gamitan natong father. Muna nga sa Latin o sa kinat sila, papa mo'y term atong igamit. Pero para malahi gitong katungdanan nga gitukod ni Kristo nga iyang gipasabot si Pedro may una mo lingkod aning katungdanan na kanang holder of the keys, ang mga obispo nakahuna-hunaan ang term nga Pope. Pero papa ra gyapon ang main meaning, Prime Minister, representative of Jesus Christ. Now, kanang mga musupak ana ganing magngalan-ngalan og termino, kanang maghimo-himo og mga terminology, kung musupak sila na inconsistent sila, kung mutuo po sila nga kanang Elohim sa Hebro o Theos sa Greek gigam-an na sa mga Amerikano og pulong in English nga God. O kay kana galing kanang term o word o pulong God imbento biya na sa mga Amerikano, kay kanang English mga Amerikano may ga imbintuan ng English. O, di ba? So gigamit na nga word sa pagtawag anang pulong pod sa Hebro nga Elohim. Elohim na sa Hebro. Dayon sa Greek, Theos. Then gigam-an, giimbintuhan og in English nga God. Oh. So kung sayop nang mag-imbento ta og pulong, isip itukbang nato anang posisyon nga naagi pasabot sa Biblia. So dili pod unta nato dawato ng termino nga God sa Elohim nga Hebro, God sa Greek nga Theos. Dayon ako po ning nahisgutan sa miyagi, pares po ng word nga polytheism. O kanang polytheism di ta kabasa sulod sa Biblia, pero ang gipasabot nga naay mga tao nga ingon ana nga nagtuo og polytheism, kanang nagtuo og daghang Dios, di ba? Oh. Sa Biblia naghisgot nga dunay mga tao nga nagtuo nga daghan ang Dios. Unya kana gi-discourage ta ana kay usa ra may Dios, no? Oh. Pero dili mabasa ng pulong polytheism. Nya kana pong pagtuo nato nga usa ra Dios naa sa Biblia. Pero dili mabasa ng term nga gigamit nato nga monotheism. Di ba? Dili magamit ng word nga monotheism o dili mabasa na sa Biblia, pero ang gipasabot na sa Biblia ang pagtuo nga usa ray Dios. Oh. So mo na nga gitubag nato kanang ilang ingon nga kanang katungdanan nga Pope, kanang katungdanan nga Santo Papa, kanang yung word nga Pope, ikapito nga siglo ra man na imbento. Kay kanang pulungan niadto man na naimbento ng pulunga. Atong klarohon na ang pulong ra, ang termino ra mo'y giimbento o awahi ra mi tungha, pero ang gihinganlan ana nga termino daan na. Ngayon, no? Kay ang gihinganlan ana nga termino mao man tong katungdanan ni Pedro
nga gitukod ni Kristo katong giingnan niya si Pedro, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri syuta, idili sa langit, ang imong itugot. Kana nga katungdanan mo na gitawag og Pope. Unya kay si Pedro man mo'y unang gisanguna ni Kristo ana, mo nang muingon ang mga obispo nga si Pedro mo'y unang gihimong Santo Papa ni Kristo. Unang Pope. Pero sa ako na laging giingon, kana nga word nga Pope, awahin na nagamit. Pero siguro ang pagtawag og Roman Catholic Church sa iglesia nga gitukod ni Kristo, sa Church of Christ nga tinuod, awahin na siya na describe og Roman Catholic Church. Sa 1st century, 2nd century, 3rd century, 4th century, bisan pagali sa 15th century, wala pa mo tumaw ng description nga one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kaya kanang description nga Holy Catholic Apostolic Roman Church na opisyal na pagdeklara kanabang na sabi daughter man na nga nang giusa o gi-assemble na-assemble na sa simbahan niadto lang First Vatican Council 1870. First Vatican Council 1870, no? Nga ang Iglesia ni Kristo nga tinuod, Church of Christ nga tinuod, Church of God nga tinuod, gitawag po siya og One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kay naamang gud pod sa Jeremias 31:21 nga butangan og description o mga sa man description, mga kanabang katawagan nga naghulagway unsa ang church na karon, unsa na ang simbahan karon, no? Yan naman, kanang pagtawag og holy o balaan. Yagit natural ang simbahan ni Kristo tawagod yung nagbalaan. Si Pablo gani may naghisgot ana sa 1 Corinto 14:33 katong niingon siya nga Church of the Saints, iglesia sa mga balaan. So, biblical ng pagtawag og holy. Unya, kung doon na may mga badlungon sa simbahan, kana tungod kay gihulagway na pud ni Kristo nga dili pud tanan magkinabuhing balaan. Pero nganong gitawag og balaan ng simbahan kay ang founder balaan man. Di ba? Unya ang mga sakop pod gitawag sa pagkabalaan. Pero dili na sabton nga basig mo ingon mo ba nga ano man lagi daghan tinuod man ka ning Katoliko daghan man lagi badlungon balaan day na na wala ta magingon ana. Ang simbahan gitawag siya balaan tungod kay ang mga sakop gitawag sa pagkabalaan. Dili sabton nga tanan gyud nag nimong balaan, no? Kay pwede bang ka mo dili mo sunod ana, ang tao dili man robot. Gawa siguro kung ang tao gihimo sa Dios sa magrobot nga i-program ra gyud na nga balaan ra gyud yang buhaton. Dili man ang tao gihimo sa Dios nga robot. Ang tao gihimo sa Dios na may free will. So pwede siya mo rebuilde sa Dios. Na nga ang simbahan bisag tawag na tug balaan pero naagi dili mahimong balaan kay naa mo rebuilde. Di ba? Pero ang mga sakop gitawag sa pagkabalaan. Unya naamang good point nga balaan na pagkadaghang nga balaan sa atong simbahan, di ba? Mga igsoon. Ako nang iklaro po ninyo ba kay holy. Balaan nganong usama na sa description sa matuod nga iglesia. Akong balikon dili na buot ipasabot nga tungod kay mga balaan tanan ang mga sakop. Masupak po na sa paghulagway ni Kristo sa Biblia na sa Mateo 13. Mateo 13:24 hangtod sa 30 nga ang gingharian niya diri sa yuta gihulagway nga naay sagbot, naapoy trigo, buto sa bot naay maayo, naapoy dili. Di ba? Gani sa Jeremias 5:26 giingon diya sa Dios nga daghang daotan sa akong katawhan. Na muna nga di man nato ni masupak ning Biblia kay nasulat man ni muna nga kun ang simbahang Katoliko kumuingon mo nga daghang daotan, Biblia na gihulagway na sa Biblia nga daghan yun magpakadaotan. Sa mga anghel gani naay nahimong Lucifer nga nahimong yawa. Pero dili na to sabton kumo dunay mga nahimong badlongon, daghang mga daotan nga moingon ka nga dili na tinuod ng simbahan na. Di ka kaingon na kay sama sa 12 ka apostol na Judas. Ang
sayop ni Judas, dili mo'y nakapa-invalidate sa iglesyang gitukod ni Kristo nga moingon na ka nga dili na siya tinuod. Ayaw idalahig ang uban. Di ba? Kaya dili man ang tanan mga apostol na himong Judas. Ang simbahan po dingunana, kung dunay nang himong dautan, ayaw idalahig ang uban. Kidagan biya pong nga santos. So, dahin karon, nganong gitawag siya og Catholic? Kanang description good nga Catholic, kung ayaw na basa ang Biblia, gani, mauna siya distinguishing mark sa New Covenant Kingdom, ikumpara nimo sa Old Covenant Kingdom. Nganuan, katong Old Covenant Kingdom, gitawag to siya og Jewish religion. Jewish, tinuhuan sa mga Hudiyo. Nganong gitawag siya Jewish religion? Kay katong nga religion para ras mga Hudiyo. Dili to pang langkob, dili to pang tibuok katawhan. Kay ang mga Hudiyo ray mahimong sakop. Kung dili ka Hudiyo, hintil ka, tawgon kag mahugaw, isipon kang mahugaw, kay dili man ka i-appeal. Oh, di ba? Katong Jewish religion is exclusive for the Jews ra to. Pero katong nga religion shadow, but pasabot dili pa to mao. Gipaabot ang fulfillment nga pang tibuok kalibutan na. Muna ipasabot anang Catholic religion nga pang tibuok kalibutan. Universal. Oh, Catholic. No, tanawa ra gud sa dictionary unsay meaning anang Catholic. Ang meaning anang Catholic, universal. Kay ang relihiyon nga Judaismo, shadow man to. Bot pasabot shadow, bot pasabot unang ang sa tuluhuan pa to. Gipaabot ang kana galing fulfillment. Kung sa binisaya pa ng kuan kanang ipahinog to kay katong sa una kuan pa to hilaw pa man to dili pa man to mao kinahanglan ipahinog na ambot pasabot ang fulfillment ana inig kahinog na ambot pasabot ang katumanan ana no ang katumanan sa gingharian ipalukop na. So mo na isang gitawag og Catholic o universal. So mo na nga ang tinuod nga Church of Christ Catholic holy kay gitawag sa pagkabalaan ng mga sakop. Yan ang founder po balaan. Catholic kay ipa lukop sa tibuok kalibutan. Gani natay teksto sa Biblia nga si Kristo gyud iyag yun ang nalitok nga kanang pagtawag og Catholic mo nang natuman yun na siya, no? Katong niingon siya nga di ba ang balay ang akong balay pagahinganlan kini balay sa pagampo og for all nations. Unsa man ang for all nations? Universal. No? Si Kristo na kung mangita ba tag pulong ba nga asa man gi panulti ni Kristo, ahaman gi pang nugilo ni Kristo nga aron ma-describe gyud nga ang iyang simbahan Catholic o universal kanang Marcos 11:17. No? Marcos 11:17, no? Katong ningon siya di ba? Ang akong balay pagahinganlan kinig balay sa pagampo. Kinabang building. Og alang sa tanang kanasuran, pagahinganlan og alang sa tanang kanasuran. Kung ato nang usahon kapulong sa in English, universal. Unya ang variant ana nga word bisan pagtanahon sa dictionary, Catholic. Catholic. Sumo na nga ang tinuod nga Church of Christ gitawag po siya Catholic. Then karon nganong nahinganlan po siya Roman. No? Take note biya nganong butangan jud siya mga description o mga ilhanan kay naa na sa Biblia, instruction na sa Biblia. Nasa Jeremias 31:21. Basahin niyo ang Jeremias 31:21. Nga butangag mga description o mga ilhanan ang dalan, no? Kinsa man ang dalan si Jesus Christ. Unya ang iyang iglesia lawas man niya mo nang dalan pod. Sa ito pa, ang iglesia ni Kristo nga dalan kay lawas man ni Kristo kanang iglesia lagi, church, butangag description. Sa ito pa, kanang Church of God sa Biblia o Church of Christ butangan og mga description. Mga kay tingali mo gusto mo bersikulo nga ang dili mo makalimot ha. Akong balik-balikon. Jeremias 31:21, no?
Akong klaro na sa basahon ni Jeremias kapitulo 31 bersikulo 21. Giingon diha, butangan og mga description o mga ilhanan ang dalan. Kinsa man ang dalan nga gipasabot sa New Covenant Kingdom? Si Jesus Christ. Kay si Kristo man ang dalan sa kinabuhi. Dalan paingon sa Amahan. Unya, ang iyang iglesia pod, dalan kay iya manglawas, matud pa ni Pablo. Kung dalan si Kristo, ang iyang simbahan, dalan pod. Kay lawas man niya ang iyang simbahan. Naman na sa buhat 24:14 pod, nga ang pundok ni Kristo gitawag pog dalan. Unya, ayon niyo kalimti yun, no? Jeremias 31:21, ang dalan, butangag mga description. Unya, kay ang tinuod nga simbahan, kini mga Katoliko, muna ang mga obispo, nagbutang og mga description. Unya, nganong ang mga obispo raman, naay authority nga mohimo og description sa tinuod nga simbahan. Kay press gud anang kwarta. Dili man tanan pwede mohimo og kwarta. Ang mohimo og kwarta kadto rang authorize. Sa atong nasod nga Pilipinas, kinsa may authorize mohimo og kwarta? Ang Central Bank. So ang gihimo ra nga kwarta sa Central Bank mao ray genuine. Sa ato pa, kung ako ron maghimo kog kwarta, bisan pag maawat na ko ng kwarta nga gihimo sa Central Bank, piki ganang ako Piki ganang ako Nga naman, kay I have no authority nga mo tawag-tawag, mo hatag og description. Sama sa paghimo og kwarta, only the Central Bank can make money. Ako, dili ko pwede. Bisan pag maawat na ko ng tinuod nga kwarta, mahimong piki ganang ako Pero gud na mga simbahan ron, ilang gipanggamit na nga lang Iglesia ni Cristo, Church of Christ, Church of God. Ila pang gipangkutlo sa Biblia, pero ang pangutana, si Kristo ba ang gasugod ana? Then, mo ba na ang gipasakupan sa mga obispo nga sumusunod sa mga apostol? Diyaman, no? So, kanang mga pundok ron nga nagamit og ngalang Church of Christ, Church of God, unya, dili si Kristo ang founder, mapanag-ing yun na to, mga igsoon, o kana galing kwarta nga piki. Kanang piki nga kwarta, murag yun nagtinuod tanahon kay ang itsura, murag yung tinuod. Mao ang kolor, mao pod ang name tag, mao ang numero. Pero nga nung muingon ta nga, kana fake, bisan pag tanahon niyo murag tinuod. Nga nung fake na, kay ang himo ana, dili authorize. Nakuha ninyo? Na karon, mga obispo man ang tinuod nga successor sa mga apostol, mao nang sila rapod ang makahimo og description. Sila ra ang makahimo og description. Mao na nga, mao to, Catholic, napadaylain day nalimtan ako, apostolic. Kanang apostolic nga description nahimo na niadtong Council of Nicaea 325 AD. Nganong gitawag og apostolic ang Church of Christ, Iglesia ni Kristong tinuod tungod kay ang unang mga sakop mga apostol. Unang gihinganlan siya apostolic sa Council of Nicaea 325 AD. Dayon karon dirita sa description nga Roman. Nganong tawag siya sa description nga Roman. By the way, ako ning i-qualify ha kay lahi biya nang moingon kag Roman Rite o Roman Catholic. Usahay kung ang imong pasabot anang Roman Catholic, Roman Rite, miss nimo ang dakong pagtulon-an diri sa Biblia, kana bang Roman Catholic nga nagpasabot nga dili lang kay kadtong sakop sa Roma nga simbahan o Roman Rite. Kay kung magisgot gutag Roman rites sa simbahang Katoliko, daghan ay Eastern Rite, Roman Rite, Western Rite, nay Eastern Rite, Western Rites, Latin Rite. Okay, ang Roman Catholic nga atong gipasabot, dili kay amot pasabot nga ang simbahan ra sa Roma. Ang gipasabot na anang muingon kay tag Roman Catholic matuod nga simbahan, ang but pasabot ana nga tungod kay ang sentro naa na sa Roma. Nga ang Pope, ang leader, successor ni Saint Peter naa sa Roma. Muna siya gitawag og Roman. But pasabot nga ang sentro sa matuod nga iglesia naa na sa Roma. So, whatever rite kang nasakop, Roman Rite man ka, Eastern Rite man ka, Western Rite ka, unsa nga klase nga rite ka,
Kung nagpailawom ta sa Roma, nagpailalom ta sa Santo Papa, Roman Catholic ka. Oh. So, bisan pag Eastern Catholic ka. Oh. Kung Eastern Catholic ka, ni pailalom pa manggihapon ka sa Santo Papa, nga silbing universal pastor, so Roman Catholic gyapon ka. So mao na, no? So ato nang klaro ninyo ha, kay ang uban gud moingon nga pwede mi mudawat mi anang term nga Catholic, pero dili mi mo sugot og tawgon og Roman Catholic, kay kung mayon kag Roman Catholic sa to pa exclusive ra sa Roma. Wrong. Dili ingon ana, no? Ang gipasabot nato anang word o phrase nga Roman Catholic, but pasabot ang mga simbahan o ang mga sakop nga nahisakop sa pagmando sa Santo Papa nga successor ni San Pedro nga naa sa Roma. Di ba? But pasabot ang sentro naa sa Roma. Karon unsa may biblical implication na mga igsoon? Gipasabot ba na sa Biblia nga mabalhin sa Roma ang sentro? Gipasabot, no? Kani mga si CFD ani suwito kayo, no? Ako nasayod po ko ani, no, nga mo ni usas sa mga paboritong topic sa mga si CFD, no? Nganong natawag siya Roman sa Council of Trent. By the way, gitawag siya Roman yadtong 1546. Oh, Council of Trent. Pero kanang na-symbol na yun ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church, na-symbol na niya itong First Vatican Council 1870. Pero ang paghingalan yun niya una yung Roman niya itong Council of Trent 1546. Nanay protestante ani, no? Usa po na sa reason, no, nganong gipunan siya description nga Roman pagklaro gid ba nga malahi gid tas protestante ba, huh? Kay naman po yung mga protestante nga mo gamit anang description nga Catholic, hindi sila musupak. Mao na nga kung naay mag-awat-awat ang mga obispo, mapugos sila og himo og laing description para nga di gyud maawat ang tibuok, di ba? Pero sa kudan ang kwarta, kung kanang atong kwarta maawat na siya sa kanang mohimo og fake, ang Central Bank maghimo na pug laing timailhan, di ba? Nakuha ninyo. So mo ni ang hinungdan pod nganong sa Council of Trent gipun-an og description nga Roman. Kay kanang Catholic giawat-awat naman po na sa uban. Kanang Apostolic di giawat-awat po na. Di po sila kuno masupak ana ganing na Adventist gani moingon nga ang Adventist kuno mo'y tinuod nga Catholic. Oh. Kay nagbantay og Sabat. Is Biblia kuno bantay man si Kristo anang Sabat kuno. O mga apostol. Separate topic ng Sabat hadi sa kumutuki ana kay taas po na. Okay. So mao na. So sa dihang na gani mo uyon, na mo awat-awat anang ubang mga description, maghimo na pod ang mga authorities og laing description. Para lagi pod matuman ng Jeremias 31:21 nga magbutang og mga timaan o description. Nakaron, unsa kaayo mga bersikulo sa Biblia nga gi-implied o gipahiwatig, gipasabot nga ang sentro mabalhin sa Roma og nahitabog yun nga nabalhin sa Roma. Unsa kayo mga bersikulo sa Biblia nga gipasabot na? Ngano man nga maghisgot ta og sentro. Kay kung ato gong aninawon god sa atong mga grupo ron sa simbahan o mga relihiyon ron naagi sentro. Ngano man? Kay kung asa gani ang sentro, naaman didto pod manukad ang kanang gitawag natog universal administration. Sa in English ana gitawag nag pangkalahatang pamamahala. Parehas anang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Ang ilang sentro na address Pilipinas, nasa Diliman ba na? O basta kay nasa Manila, no? Ang Iglesia ni Cristo ang ilang central office o pangkalahatang pamamahala na address sa Pilipinas. Unya, atong namatikdan, kung asa gani gasugod ang maong relihiyon, asa gasugod ang maong grupo, malagmit na apod diha ang sentro. Para sa ning Iglesia ni Cristo, ang ilang sentro na address Pilipinas, kay diri po na gasugod. Ang mga Sabadista gisugdan ni Ellen White sa Amerika, ang ilang sentro tuapod sa Amerika. Ang Saksi ni Jehovah tuapod sa Amerika, kay dito man na nasugdi.
Mga born again dito po yun na nagsugod sa Amerika, munang dito po gasugod-sugod ng ilang kanang dito po ilang mga sentro. So naanda na gyud na common knowledge na gyud kung asa gani gasugod ang usa ka grupo, malagmit tuwa pod ang sentro. Na karon mangutana ta, sa iglesia nga gitukod ni Kristo asa man nasugdi? Asa man nagsugod? Jerusalem, Lucas 24:47. Sa Jerusalem nasugda ni Kristo ang iyang iglesia. Nga sa ato pa, ang sentro sa tinuod nga iglesia, Jerusalem. Pero gipasabot sa Biblia, gipasabot ni Kristo nga iyang ibalhin. Asa man na gipasabot? Gi-implied, no? Variant interpretation sa Mateo 21:43. Basahan ninyo ang Mateo 21:43. Gaisgot diha si Kristo nga ibalhin sa laing lugar. Sa King James Version, gaisgot og ibalhin sa laing nasod. Tugyan sa laing nasod, no? Nganong gusto niyang ibalhin kay ditugod sa Jerusalem, daghang kayong mga Hudiyo nga wala mo mudawat niya. No? Muna nga ibalhin niya sa lugar sa dili ng mga Hudiyo nga lugar, no? Asa man ang mabasa sa Biblia nga gipasabot nga Roma na, no? Pero ay sa kalimti, no? Asa gipasabot ni Kristo nga ibalhin ang sentro kanang Mateo 21:43. Sa diyang niingon siya nga pagakuhaon nga na kaninyo ang gingherian o igatugyan sa lain nga dapit o sa laing nasod, ang ubang translation sa laing katawhan, no? Pwede ra gyapon na kay kung moingon tag katawhan naa man ay lugar. So interchangeable ng katawhan og lugar. Sa King James, nasod, ibalhin sa laing nasod. Nakaroon unsa man ng lugara, nasa buhat 2:39, layo kuno na nga dapit. Layo sa Jerusalem, no? Basahan ninyo, buhat 2:39, layo. Unya, kanang lugara, lugar na sa mga hintil, nasa buhat 22:21. Kana nga layo nga dapit, lugar kuno sa mga hintil. Mutakdo gina sa Roma mga igsoon. Nganuman kay kanang Roma, lugar sa mga hintil, no? Buhat 22:21. Karon, unsa man gyud ang lugar nga gipasabot ni Kristo nga balhinan sa sentro? Sunod chapter, no? Buhat 22 man to. Sunod nga chapter 23 verse 11, naa diha gipasabot ni Kristo nga Roma, no? Sa diyang nag-ingon siya ni Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem. Pagpamatuod usab sa Roma. Timan sa tanang mga lugar nga naabtan sa iglesia nga gitukod ni Kristo, only Rome ang giparalel sa Jerusalem, diin didto nagsugod ang iglesia nga supposed to be didto ang sentro. Kaya didto man gasugod. Pero iya man gipasabot sa Mateo 21:43 nga ibalhin, unya layo niya 23:11, wa na ilaing gipasabot si Kristo mao ang Roma. No? Buhat 23:11. Na tinuod ba gyud sa niabot gyud sa Roma? Basahan ninyo Roma 1:6 hangtod sa 8. Roma 1:6 hangtod sa 8. Ang pagtuo kuno nga naabot sa Roma na sangyaw sa tibuok kalibutan. So Roma 1:6-8 natuman gyud sa Roma. Nga dito nagmabungahon pagayo kay kanang tagna sa Mateo 21:43 giklaro man pud diha nga ang balhinan nga lugar, balhinan sa sentro, magmabungahon ng iglesia. Basahin ninyo Roma 1:6-8. Nahitabo gyud kay prophetic gyud pagsulti ni Pablo diha nga ang pagtuo nga niabot sa Roma mo katoliko kuno, no? Kasi dihang niingon siya nga mulanog o malukop sa tibuok kalibutan ng inyong pagtuo. Mo prophetic na kay niadtong higayon na pag ingon ni Pablo ana wala pa magyud makalukop ang iglesia, di ba? Na pag-abot sa Roma. Pero si Pablo makaambit man siya sa prophetical nga panudlo kay apostol gud siya. Mao na nga prophetic word ng iyang gigamit nga termino diha sa Roma 1:6-8 nga ang Katoliko, ang pagtuo kunong Kristiyano nga naabot sa Roma mo madungog sa tibuok kalibutan sa to pa mo Katoliko, mo universal, no? Na sa Roma 1:6 hangtod sa 8 natuman yun. Unya masuportaan po nag katong history nga nabasa nako, ancient and medieval history. Gingon dito, the church thus founded by Christ began to spread victoriously in the Roman Empire.
in spite of the greatest odds, ang iglesia kuno nga gisugda ni Kristo nagsugod sa iyang madaugong pagkaylap sa Imperyong Romanhon bisan pa sa dagkong kakulian. Nganong na may mga kakulian kay katubi ang pag-abot nila sa Roma dili biya to sayon kay ang imperyo ato pagano sama ni Emperor Nero niya ang simbahan niya atong higayon na gilotos. Daghang mga martir Kristiyano ang namatay ato, si Pablo si Pedro usana. Mga igsoon, ang una natong Santo Papa, isa may martir ato. Kinsa may nagpaihaw ato, hasta si San Pablo, Emperor Nero. Mao na. So mao na nga kanang giingon nila nga kining Katoliko manglulutos dili no. Ang Katoliko gilutos dito sa Roma niadto sa mga paganong emperador para nga si kuan ragod Emperador Constantino ragoy na convert. No? Nga wala mo lutos sa Christianity. No? Pero mga emperador gasunod-sunod gikan ni Nero puros na galutos sa simbahang Katoliko. No? Nya narabay uban nga ilang ikonik na sa Inquisition. Mga igsoon kanang Inquisition lahi na si pare topic na diri na sa mga ika-16 nga siglo, ika-15 nga siglo, no? Ang gipasabot nato nga panglutos katuning ika-1, ika-2, ika-3 siglo Katoliko may gilutos ana katong sa Inquisition lahi na. Katong Spanish Inquisition na po ni si pare topic ni sa ika-16 nga siglo na. Niya nindot po na tukion pero di sana ako na tukion kay wa na koy panahon, no? Pila na lang 3 minutos na lang nahibilin, no, sa atong programa, no? Okay. So ato nang iklaro lang po ninyo daan kay naarabay mga mensahero nga ilang tuison ng history. Katong Inquisition o katong pangluto sa mga Kristiyano ilan ang irambol o ilang iusaba nga murabag ilang ipasabot nga ang Katoliko nga simbahan manglulutos. No, dili. Ang Katoliko gilutos niya tong unang siglo ika-2, ika-3. Then katong pagpamatay sa Inquisition lahi to katutong history sa ika-15 nga siglo nga katong ang simbahan nga madaugon nga na unite pod medyo na ay pagkahiusa sa kinibang civil government sa Espanya. Katong wala pa siya giseparate, medyo united siya pero lahi ang administration sa simbahan, lahi pod ang gobyerno. Kunya na may mga Kristiyano nga nag-spy ba nga ilang gubo ng simbahan mo nang nahitabo tong Inquisition nga gitudlo tong kinsa tong mga irehes nya wala na mo koy time nga mo discuss ani at ang ilang ninyo bisan mag-research mo magkahibalo mo anang history of Inquisition. So hangtod sa sunod Sabado pohon kini ang inyong alagad si Silbert Dondoyano Sr. sa Catholic Faith Defenders. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.